chers étudiants, كنتمنى تكونوا بخير. في هاد الفيديو غادي نبداو لو كور ديال ليكولوجي جينيرال. الوغ اول حاجه خاصنا نعرفوها هي لا ديفينيسيون ديال ليكولوجي. دونك ليكولوجي تو سامبلومون ببساطه هو واحد لا سيونس اللي كيهتم اولا كيدرس العلاقات ديال الكائنات الحيه مع الوسط ديالها. Donc, l'écologie a été définie par le biologiste allemand Ernst Haeckel en 1866 comme la science des relations des organismes avec le monde environnement, c'est-à-dire dans un sens large, la science des conditions d'existence. Donc, c'est la définition de l'écologie. Alors, l'écologie comme science biologique intègre tous les niveaux d'organisation des êtres vivants, celui de la biologie moléculaire, la biologie cellulaire, la biologie des organismes et ainsi de suite. Donc هنا كيبان لينا ان الايكولوجيا هي واحد العلم اللي هو شاسع اللي داخل فيه بزاف ديال الفروع ديال العلوم الاخرين. Deux d'abord la notion de biosphère. Alors le biosphère هو l'espace واحد l'espace vivant اللي كيكونوا فيه دي بروسيسوس عمليات ديناميكيه بحال الوسط الجوي، بحال الوسط الارضي، بحال الوسط المائي. دونك هاد الشيء ملاش كيتكون البيوسفير. دونك le biosphère, la notion biosphère désigne à la fois un espace vivant et un processus dynamique et auto-entretenu sur la planète Terre. Donc كيف ما كنشوفوا ان le biosphère كيجمع l'atmosphère, الليتوسفير والهيدروسفير، الوسط المائي والجوي والارضي، وهاد الاوساط بثلاثه كيتجمعوا في ليكوسفير، في وسط بيئي. يعني ملي كنقول وسط بيئي راه كنقصد به يقدر يكون الجو، يقدر يكون البحر ولا الماء ولا بحيره ولا كذا، يقدر يكون ليتوسفير وسط ارضي. دونك سي سا لو بيوسفير. لو بيوسفير كيجمعهم كاملين. Donc, la biosphère regroupe des systèmes écologiques, écosystèmes. Donc, les systèmes écologiques, quand les écosystèmes, présents dans la lithosphère, hydrosphère, écosphère et en partie atmosphère. Il recouvre ainsi ces compartiments du globe terrestre. Alors, l'atmosphère, bien sûr, ماشي كاملة، لأن غير ديك لا بارتي اللي قريبة للأرض اللي هي فاش كيعيشوا الكائنات الحية. أبخي ما حدنا كنطلعوا الفوق والحياة ما كتنعدم. Alors, باختصار la biosphère est comme une machine vivante, très structurée, qui profite, ركزوا عليها, qui profite du milieu, qui le peut des ressources en éléments chimiques que lui offre la lithosphère et l'hydrosphère, entourée d'une atmosphère. Donc, la planète Terre comporte un milieu continental qui ne représente que 30% de la surface du globe. Et 70% reviennent au milieu aquatique. Donc, 70% milieu aquatique ou 30% de la surface est un milieu continental. Après, هنايا les limites de la vie، يعني الحدود اللي كتنعدم فيها الحياة. عندي هنايا les limites extrêmes de la vie sont plus 15 km dans l'atmosphère. كنفوتو 15 كيلومتر في السما صافي كتنعدم الحياة ما كتبقاش. et de moins 11 km dans le grand fond marin. كنقدروش نفوتو moins 11 km dans les grands fonds marins. Là, tout simplement, les conditions de la vie, mais qui la pression, la température, donc, et ainsi de suite. La majorité des espèces est localisée au milieu terrestre. Donc, les organismes se distribuent et s'adaptent aux conditions écologiques de vie sur la planète Terre qui ne peuvent survivre que si les facteurs sont favorables. يعني الكائنات الحيه ما تقدرش تعيش في وسط اخر اللي يكون خاصها تعيش في وسط اللي كتوفر فيه لي كونديسيون ديال العيش ديالها اللي يكون فيه دي فاكتور سون فافورابل.
بحال مثلا l'altitude et latitude, الارتفاع والطول. Donc ainsi à la surface de la Terre, les organismes se distribuent selon l'altitude et l'altitude. Tandis qu'au niveau de mer et océan, ils le font selon le profondeur. Donc le milieu marin كنشوفو غير le profondeur, ولكن في le milieu terrestre كنشوفو l'altitude ou l'altitude. Les premiers organismes bénéficiant de l'énergie lumineuse du soleil sont les végétaux chlorophylliens. Les végétaux اللي عندهم le chlorophylle pour synthéser la matière organique, photosynthèse, qui alimentée en énergie solaire produisent leur propre constitution. Donc هاد les végétaux كيتسموا في l'écologie les producteurs. دونك لانه هما اللي كيصنعوا الماده العضويه، سون دي زوتوتروف، عكس الكائنات الاخرين اللي كيكونوا دي كونسوماتور، خصوصا الحيوانات دي كونسوماتور، وكاينين دي ديكومبوزور اللي هما لي بكتيري. alors passons à les modes de vie. alors اللي خاصنا نعرفوا ان شاك être vivant عنده واحد الدور في l'environnement. Alors, chaque être vivant respire avec son environnement, échange, absorbe, rejette, se modifie et s'articule avec ce qui l'entoure. Donc, وكيكون ديما رابطه شي علاقة مع الكائنات الحية أو l'environnement فاش عايش. يعني l'écologie كلها دي غولاسيون، أي حاجة فيها مترابطة مع داكشي الآخر. Alors, l'être vivant ملي كيكون بوحدو كيكون ليميتي وفراجيل vulnérable يهش. donc ولكن ملي كيكون associé à d'autres, il acquiert de nouvelles forces, des nouvelles propriétés, il perd de sa liberté. même si كيكون خاضع des nouvelles forces ou des nouvelles propriétés ou كيخسر la liberté ديالو, mais il gagne en résilience, en capacité à survivre dans les aléas qui l'entourent. كتكون عنده القدرة ديال البقاء. Donc les êtres vivants dans tous les milieux, on en trouve en milieu aquatique et en milieu terrestre, dans les forêts, les champs et même dans les régions polaires. Ainsi, elles mènent de modes de vie différents. يقدروا يكونوا les êtres vivants aériens, aquatiques ou terrestres. هنايا غادي نكونوا سالينا لا بارتي الاولى ديال لو كور ديال l'écologie générale ديالنا. Donc, la deuxième partie. Merci.